Pozdrav svima, dobrodošli u moj najnoviji video. U današnjem videu radim recenziju stripa Dylan Dog Crno i Belo broj 163 u izdanju Veselog četvrtka. Sljedeći broj koji izlazi na kioske je broj 163 Plamen, koji bi trebalo da izađe za valjda nekoliko dana ili sad ovaj četvrtak. Pre svega hteo bih da vam se izvinim što nisam ovako dugo snimao, znači spremao sam se za školu. Nadam se da mi ne zamerate. Potrudit ću se svake nedelje da izbacim po jedan klip. Tako da, eto. Pre svega, prvu stvar u vezi ove epizode koju bih hteo da pohvalim jeste naslovna strana od Gigija Kavenaga, koja je po meni fantastična. Znači, stvarno je ovo dobro odradio i jedina naslovna strana mi je i privukla da kupim ovu priču. Tekst je radila Paola Barbato, crtež Corrado Roy. Corrado Roy crtež mi ovdje fantastičan, znači u ovoj epizodi Corrado Roy je dao bukvalno sve od sebe, jer ovo je odradio do maksimuma, znači ovo je stvarno odlično. Pogledajte ove crteže, baš dobro. Aj sad bacim na ovu priču. Znači, Dylan će početi da viđa nekakve crne tačke. Naravno, ubrzo će shvatiti da te crne tačke vidi samo on i odlučit će da ode doktoru. Naravno, na putu do tamo njega će, verovali ili ne, Baba Roga uvući u njegovo nekakvo ništavilo i tu će on tražiti od Dylana da uradi za njega nekakvu uslugu. Naravno, odmah kada vidite likove Baba Roge, odmah shvatate da je on inspiracija iz filma Babadook. Ko je gledao zna o čemu pričam, stvarno jedan dobar horror film, preporučujem. Čak sam se jednom uplašio u nekoj sceni, ali dobro, to sad nije bitno. Znači, on će od Dylana tražiti da njegovog sina izvede na pravi put, znači da njegov sin počne konačno da plaši ljude iz Dylanovog svijeta. Naravno, to mi je malo glupo, jer utkud Baba Rogi, utkud njemu sin. Ali dobro, znači Dylan će prihvatiti jer nema drugog izbora i odlučit će da krene za njegovim sinom. Tu će se srestati sa raznim stvorenjima. Ta stvorenja ću njega zvati čovjek od svetla, zato što je u njihovom svijetu on predstavljen kao čudovište i oni se bukvalno plaše Dylanove dobrote. Dok se ljudi u Dylanovom svijetu, u ljudskom svijetu, plaše njihovog zla. Valjda ste razumjeli šta sam htio da kažem. Naravno, još jedna zanimljiva stvar u ovoj priči je da Dylan bukvalno, da će tokom cijele priče će sve manje i manje biti uplašen, sve dok na kraju se ne bude uopšte ničega ni plašio. I on će tu početi da preklinje za strah i naravno, eto, šta vam kažem. Znači, on će tu preklinjati za strah. Čak će i strah biti prikazan u vidu jedne zgodne devojke u koju je Dylan zaljubljen. Znači, Dylan je u ovoj priči ovisnik od straha. Neću dalje da vam prepričavam, pročitajte epizodu. Epizoda je po meni odlična, baš lepo odrađeno. Naslovna strana 5. Priča onako, nije mi se svidjelo to što Baba Roga ima sina i mislio sam da će on biti glavni lik, da će se oko njega sve vrteti, ali zapravo sam pogrešio. I tako da, crtež 5, naslovna 5, tekst 4-, tako da eto. Ukupno sve, ocjena za ovu priču je 4+ od mene. To bi bilo to. Ćao.